কলিকতা কেবে যাইছ কলিকতার কেবে মাটি পাত্রে চাহা পিইছ আচ্ছা কইলো দেখি চাটা পি সারিয়া পরে মাটি পাত্র কোন করা যায় বাস ମୋ କାମ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ତମକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଅର୍ଡର କରିବି ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡିଲୁ ନା କଣ ଏଇ ଧୂମକେତୁ ନା ଆଜି ଆକାଶରୁ ଆସିଲି ତାକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଆରେ ଓ ଯୋଉ କାମଟା ମୋର କରିବା କଥା ସେଇ କାମଟା ତମେ କରିବାକୁ କିଏ କଣ କହିଲ ପାଗଳ ମଉସ ଆଜି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକୁଛି ମଉସା କଣ କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଯୋଉ ବହୁରା ସ୍ମୃତିଟା ସେଦିନ କହେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ତମେ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 3000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କହିଲ ଆଉ ତମ ଏଇ କଥାକୁ ମାରି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲି ସ୍କୁଟରରେ ତମ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଡାହାଣ ପଙ୍ଗୁ ହୁଏ ଆଉ ମୋ ପଙ୍ଗୁ ଅଧାର ପରେ ସ୍କୁଟରରେ और अनुपस्थित रे तुम्हें मौका नहीं याद कहीं नहीं पढ़ाई करती हो काफे मुझे तो बड़ा सी देखे मौका लगा तो ये पाउस संगार होई गई खाऊंगी तुम पूरा पत्थर मुझे नहीं करे यही कोटो तोरो पूरा आड़ो आओ सही दिनों मत पत्थर लगी करे और समस्त विषय ठीक से खबर दिवा पाई पागल ना विराई करे केवल सत्व में धीरे तुम्हार के कोई ओ को पत्थर बड़ी काला कर तुम्हारे बोलिए रोहिणी किसके कहने को पाई तो विनाश राय रखती है गई तो ओ एक फिर भी तो सत्व में क्यों रही और तो स्वामी को विश्व नहीं ससुरे ये लोकटा को भी बाहर କରିବାକୁ ପଡୁଛି ରମା ପୁଣି ତୋକେ ତମରି ଗୋଟେ ପାପିକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଦରକାର କି ନହଇ ମରିବି ଛାଡ଼ିବି ନା ଆରମ୍ଭ ଯଦି एक घंटा ज्यादा अरे बोली रखो तुम्हें तुमर कला कर्म पाई गोपरे बहुत कला कर